आकन्तमन्तलाकरं यत्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्यक्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पापजीव्यपि यत्सर्वं त्रिलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्ना विराजिता पदाम्बुजः वेदान्ताम्बुजसो यो तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्ति समारुता तत्त्वमालाविभूषितः बुद्धिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्म सम्प्राप्ता कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भावसिन्धुश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरुपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मानतः श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुपरमदेवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुचरण कमल भजमान 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 गुरु कृपा विना नहीं कोई सतनवा 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 भज मन भज अनुक्षण गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान गुरु चरण कमल भजमान
Guru Charana Kamala Bhajaman. Milta nahi sa durlabh janama. 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 Brahma taho chaudah bhuvana. Brahma taho chaudah bhuvana. किसी को मिलता है आहो भाग्य से. किसी को मिलता है आहो भाग्य से. हरि भक्तों की दर्शन. गुरु शरण कमला भजमान. गुरु चरण कमला भजमान. गुरु चरण कमला भजमान. गुरु चरण कमला भजमान. कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति. कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति. 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 कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति. कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति. दीन जन करुण निधान. दीन जन करुण निधान. भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत. भक्ति भाव प्रेम तीन प्रकाशत. श्री गुरुपति तपवन. गुरु चरण कमला भजमान. गुरु चरण कमला भजमान. गुरु चरण कमला भजमान. गुरु चरण कमला भजमान. श्रुति स्मृति उरा पुराना नमकी. श्रुति स्मृति उरा पुराना नमकी. कीनो स्पृष्ट प्रमाण. कीनो स्पृष्ट प्रमाण. तन मन जीवन गुरुपद अर्पण. तन मन जीवन गुरुपद अर्पण. श्री हरि नाम रतन. गुरु चरण कमला भजमान. 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 गुरु कृपा विना नहीं कोई सदन बा.
गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन भाव, गुरु कृपा, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन भाव, गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन भाव, भज मन भज अनुसार, गुरु चरण कमल भज मान, गुरु चरण कमल भज मान, गुरु चरण कमल भज मान, गुरु चरण कमल भज मान। निरतन ही सा दुर्गा भजन मान, निरतन ही सा दुर्गा भजन मान, ब्रह्म तपो चौदह भुवन, ब्रह्म तपो चौदह भुवन, किसी को मिलता है अहो भाग्य से, किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से, हरि भक्तों की दर्शन, गुरु चरण कमल भज मान, 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 गुरु चरण कमल भज मान। ओम महतरिश्वाय नमः, ओम विषमाय नमः, ओम देवकाय समुद्यताय नमः, ओम सूक्ष्मतनवे नमः, ओम शिवाय नमः, ओम गुरुमूर्तये नमः, ओम सुंदराय नमः, ओम सुलोचनाय नमः, ओम सुमुखाय नमः, ओम चिरहस्ताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम पद्मभूषाय नमः, ओम मन्दगमनाय नमः, ओम चरुम्बरधरिणे नमः, ओम ब्रह्माय नमः, ओम मन्दिरस्थपकाय नमः, ओम श्रीविभवचकाय नमः, ओम गायत्र्यज्वने नमः, ओम अर्पणश्रीकरकाय नमः, ओम विष्णुपूजकाय नमः, ओम नमो नारायणेति मन्त्रोपासकाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम मधुरकण्ठाय नमः, ओम कृष्ण संकीर्तनरूपाय नमः, ओम सुतप्रियाय नमः, ओम मित्रवशिने नमः, ओम भक्तिने नमः, ओम चित्रकारविशराय नमः, ओम वरदराय नमः, ओम सरदे नमः, ओम जगत्पन्थाय नमः, ओम सर्वलोकहिताय नमः, ओम भक्तप्रियाय नमः, ओम सुधाय नमः, ओम अनुकूलाय नमः, ओम नेयाय नमः, ओम सुदर्शनाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम प्रेममूर्तये नमः, ओम शुभेक्षणाय नमः, ओम प्रीतिवदनाय नमः, ओम स्वस्तिदायकाय नमः, ओम तरकाय नमः, ओम अनुग्रहाय नमः, ओम वरदाय नमः, ओम अचिताय नमः, ओम नाथाय नमः, ओम सिद्धिप्रदाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम मनोहराय नमः, ओम महाक्षाय नमः, ओम श्रीश्वराय नमः, ओम भस्मभूषिताय नमः, ओम आत्मलिंगाय नमः, ओम लिंगजनपूजकाय नमः, ओम श्रीशरणाय नमः, ओम अरवाय नमः, ओम मुखरूपसकाय नमः, ओम सूक्ष्माय नमः, ओम विशुकाय नमः, ओम सात्विकाय नमः, ओम समदर्शिने नमः, ओम दक्षाय नमः, ओम अचित्याय नमः, ओम निरंकाराय नमः, ओम निर्मोहाय नमः, ओम अव्यग्राय नमः, ओम चित्तकृताय नमः, ओम विनाशनाय नमः, ओम स्ववशाय नमः, ओम कुशलाय नमः, ओम क्षमाय नमः, ओम सत्यधर्माय नमः, ओम निर्विकल्पाय नमः, ओम विरक्ताय नमः, ओम अतीन्द्राय नमः, ओम सत्यसन्धाय नमः, ओम पवित्राय नमः, ओम मधुरस्वभावाय नमः,
Om Suranandaya Namaha, Om Nandanaya Namaha, Om Prasanatpane Namaha, Om Bhaktavidaye Namaha, Om Sakshaye Namaha, Om Samatmaye Namaha, Om Sadayogine Namaha, Om Haraye Namaha, Om Sutapaye Namaha, Om Somyaye Namaha, Om Guyaye Namaha, Om Vimuttatmaye Namaha, Om Gabiraye Namaha, Om Guptaye Namaha, Om Atmaramaye Namaha, Om Shrinivasaye Namaha, Om Devaye Namaha, Om Yudhitaraye Namaha, Om Danyaye Namaha, Om Gurave Namaha, Om Guratikramaye Namaha, Om Gahanaye Namaha, Om Bhagavate Namaha, Om Vaishnavarmadashakaye Namaha, Om Kutastha Jagatakaye Namaha, Om Abhiprayaye Namaha, Om Saramata Samatyaye Namaha, Om Shamekata Bhavatakaye Namaha, Om Premavatara Sri Vishwananda Swami Namaha. Hatto Deva Avattuno Yato Vishnu Vichakrame Pravirya Sapta Ramapi Etam Vishnu Vichakrame Tritanitate Padam Samodamasya Bhagum Sure Treni Pada Vichakrame Vishnu Gopa Adabhyaha Ato Dharmani Dharyane Vishnu Karmani Pashyata Yato Vritani Paspase Indrasya Yujya Sakha Tat Vishnu Paramam Paragum Sada Pashanti Suryaha Deva Chakshuratata Tat Vipraso Vipanyavo Jagruvagum Sasamindate Vishnu Yat Paramam Param. Devaya Dhimahi Tano Vishwananda Prachodayat. Om Premavattaraya Vidmahe Sadgurudevaya Dhimahi Tano Vishwananda Prachodayat. Om Premavattaraya Vidmahe Sadgurudevaya Dhimahi Tano Vishwananda Prachodayat. Om Vakratunda Mahakaya Suryaputti Samaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarva Karyeshu Sarvada Sarva Karyeshu Sarvada. Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasata Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Bhuvasata Tatsavitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Shri Krishna Vishnu Madhusudana Ketavare Narayana Achyuta Trivikrama Chakrapare Daityadi Sachadana Sridhara Vasudeva Gopala Krishna Haraye Tava Suprabhatam Shri Rukmini Sabhavanacha Hare Murare Radesha Gopesha Surupa Pramani Vatya Shri Dvarakashaya Vaikuntha Pate Bhuvane Kamurte Gopala Deva Haraye Tava Suprabhatam Vinakrute Kamata Rupa Varaha Murte Devi Kramaya Bhuvane Rama Rama Shri Rama Krishna Yadunandana Kalki
Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadiradir Govinda Sarva Karana Karana Govinda Adi Purusham Tamam Bhajami Govinda Adi Purusham Tamam Bhajami Chintamani Prakara Sattva Sukalpa Vriksha Laksha Vriteshu Surabhira Vipalayantam Lakshmi Sahasra Shata Sambrama Sevyamanam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Venum Kvanantam Aravinda Dalaya Taksham Bharavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpa Koti Kamaniya Vishesha Shobham Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Alola Chandra Kala Sattva Namaya Vamsi Ratnam Kadam Pranaya Keli Kala Vilasam Shamam Tribanga Lalitam Niyata Prakasham Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Angani Yasya Sakalendriya Vittimanti Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sadujvala Vigrahasya Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Advaitam Achyutam Anadi Anantarupam Adyam Purana Purusham Navayovanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhakto Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Bhaktastu Koti Shatavatsara Sampragamyo Vayo Ratapi Manaso Muni Pungavanam Sopyasti Atta Padasinya Vichintya Tatve Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Ekopya Sora Chaitum Jagananta Koti Yat Shakti Rasti Jagananda Jayaya Dattaha Adanta Rasa Paramanu Jayanta Rasam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami Yad Bhava Bharita Diyo Manujasta Teva
सकलेषु निजेषु तेषां श्रेयं कियत्र कलयति पिता त्वरात्र ब्रह्मायमीश जगदन्तविदानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपालवयुगविहिताय कुम्भा द्वन्द्वे प्रणाम समये सगनाधिराजा विघ्नं विहन्तु मलयस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आग्निर्मही गगनमम्बुमरुदिशस्य कालस्तप्तमनसि जगत्त्रयानि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरे च सविता सकलाग्रहाणां रजसमस्तसुरमूर्तियशेषतेजः यस्याज्ञया प्रमथि संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दामोदरपापनिचयश्रुतयष्टपांसि रामादिगीतपदकावनयश्च जीवः यद्रातमात्रविभवा प्रकटा प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यसीन्द्रगोपमतगेन्द्र अहोस्वकर्म वन्दानुरूपपरभाजनमातनोति कर्माणि निदहति किन्तु च हति वाचं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादि प्रीति वत्सर्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावहे सञ्चिन्त्य तस्य सनिश्चिन्तनुमा पुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरधिर्गोविन्द सर्वकरणकरणं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि Good morning. We will chant now. We start on page 61 of your new prayer book with Purusha Shuktam. If you'd like to join us, we ask that you stand up. शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगं सर्वम् यद्भूत यच्च भाव्यम् हुतामृतत्वाशेषाणः यदनेन तिरोहति एतावानस्य महिमा
अथो चायाङ्गुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्वा उदे पुरुषः पादोऽस्य भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् सा शनान शने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीराजम् ग्रीष्म इद्म शरद्रविः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्त समिदः कृताः देवा यज्ञं तन्वाला अबध्नन् पुरुषं पशुं तैयज्ञं बर्हिषि प्रौषन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साद्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं पृषदाजं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः इच्छा समानि जग्निरे चन्द्रगुंसि जग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयागतः गावो अजग्निरे तस्मात् जाता अजावयः यत्पुरुषं यददुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावूरुपादावुच्येते ब्रह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्व्याकुशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णोऽव्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशश्रोत्रात् तथा लोकागुमकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा बिभदन्यदास्ते दाता पुरस्तादमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रतिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् ते अनागं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अव्यासम्भूतपृथिव्येरसा च विश्वकर्मणः समवर्ततादि तस्य त्वष्टा विदधा रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाचानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्रह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवाग्रे तदब्रुवन् यस्त्वेवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संवशे क्रीशते लक्ष्मीश्च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे
नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यातम् इष्टं मनिषाण अमुं मनिषाण सर्वं मनिषाण तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवाक्तव्या पारिषद्या पराशतं विघ्नं विघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रामकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनामं पुनरेवाभ्यभाषिता श्रीयुधिष्ठिर उवाच किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवः शुभम् को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपान्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीविष्णु उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चाचयं नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायस्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन् नित्यं सर्वदुर्गाधिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्माण्यं लोकनं कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूताभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकक्षस्तवे रक्षे नरस्तदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं पवित्राणां पवित्रां यो मङ्गलानां च मङ्गलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयावहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप्तता देवो भगवान् देवकीसुतः अमृतां शुद्भवो बीजं शक्तिर्देवकीनन्दनः त्रिस्सामहृदयं तस्य शान्त्यते विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभाविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यन्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्रीविष्णो दिव्यसहस्रनाम स्तोत्रमहामन्त्रस्य श्रीवेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीमहाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां शुद्भवो भानुरिति बीजं देवकी
बृहन्नन्दकी चक्रीति कीलकम् शङ्खदन्वागदाधरैत्यस्त्रम् रथङ्गपाणिरक्षोभ्यैति नेत्रम् त्रिसामसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति निबन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमन्नारायण किङ्कर्यरूपप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदन्वत्प्रदेशे शुचिमणिविलसस्यैकते मौक्तिकानाम् मालाकृतासनसस्पतिकमनिर्मुक्तिकैर्वन्दितङ्गः शुभ्रेरभ्रेरदभ्रेरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दीना पुण्यधरी नलिनगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपादो यस्य नाभिर्व्यदसुरनिलश्चन्द्रसूर्यो च नेत्रे कर्णावासशिरोद्यमुखमपि दहनो यस्य वष्टैयमब्धिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदैत्ये चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुं विश्वं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सं कौस्तुभोपासितङ्गम् पुण्योपीतं पुण्डरीकाय तक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम् नामस्तमस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुन्दलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्तव कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमासिंहासनोपरि आसीनमाबुधश्यामम् आयतक्षालङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सङ्कीर्तवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमश्रये। हरिः ओम्। विश्वं विष्णुर्वशत्कारो भूतभाव्या भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्यय पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगाविदं नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नरसिंहः वपुः श्रीमन् केशवः पुरुषोत्तमः सर्व शिवस्तारुर्भूतदीर्घिरव्ययः सम्भवो भावनो भक्तप्रभावः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्करक्षो महास्वनः अनादिनिधनो दाता विधाता दातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभामरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टस्तविष्टस्तविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतः कृष्णो लोहितक्ष प्रदर्तनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशान प्राणद प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो मानवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी दन्ति मेधवी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरत्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अह संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर सीता सिद्धि सर्वारिरक्षितः वृषा कपिरमेयत्म सर्वयोगानि निश्रितः
वसुर्वसुमना सत्य समात्मा संमितः समः अमोघ पुण्डरीकक्षो वृषकर्मा वृषकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिशुचीश्वरा अमृतः शाश्वतस्तानुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्षेणो जनार्दनः वेद वेदाविदार्यङ्गो वेदङ्गो वेदरित्कविः लोकाध्यक्षो सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्दंष्ट्रश्चतुर्भुजः द्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुश्चक्रदातिजः अनागो विजयो चेता विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्राशुरमोघः शुचिरुचितः अतीन्द्रसंग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेदवेदाविधा योगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाभूतिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमन्नमे आत्मा महादितिः महेश्वरो महीभर्ता श्रीनिवासः सतङ्गतिः अनिरुद्धसुरानन्दो गोविन्दो गोविदं पतिः मारीचिर्दामनोहंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभसुतपः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृतः सर्वदिक्सिंहः सन्दातः सन्निमः स्थिरः अजो दुर्मशनः षष्ठः त्रिशूलात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामः सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषस्रावि वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणी ग्रामणि श्रीमन्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धविश्वत्मा सहस्रक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तत्मा संवृतः सम्प्रवर्धनः संवर्तको वाणिरनिरोधारणीधरः सुप्रसार प्रसारत्मा विश्वभुग्विभुः सत्कृतः सत्कृतः साधुर्जनुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्वृषपर्व वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वग्नि महेन्द्रो वासुदो वसुः निखरूपो बृहद्रूपः क्षितिदृष्टा प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधार प्रकाशात्मा प्रतापनः हृतस्पष्टक्षरो मन्त्रश्चन्द्रः शुर्वाश्वरद्युतिः अमृताशुद्भवो भानुशशाबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मः पराक्रमः भूतः व्यापवन्नाथः पवनः पावनो नरः कामः कामकृत्कान्तः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो निकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचित्तनन्तचित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट शिखण्डी माहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अर्चितः प्रतितः प्राणदो वासवानुजः अपाविधिरधिष्ठानमप्रमाता प्रतिष्ठितः सन्दाधरो तुर्यो वरारो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवा पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारशूरशौरी जनेश्वरः अनुकूलशतावर्तः पद्मी पद्मानिवेक्षणः पद्मनाभरविन्दक्ष पद्मगर्भः शरीरभृते महर्षिरुद्रवृन्दात्मा महाश्लोकारुध्वजः अतुलशरभो भीमः समायज्ञो हरिर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवंशनिधिञ्जयः वीक्षारो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः महीधरो महाभागो वेगवानामितशनः उद्भवः
स्थापनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो भुवः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानदो ध्रुवः परादिर्परमः स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतं श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राणद प्राणमपृथुः हिरण्यगर्भ शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनकाल परमेष्टि परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्वमो विश्वरक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुप्रमाणं बीजमव्ययम् आथो नथो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विनास्तविष्टो भूर्धर्मयुक्तो महामतः नक्षत्रनेमि नक्षत्रि क्षमः समीहनः यज्ञायुजो महीजश्च क्रतुः सतं गतिः सर्वदर्शी विमुक्तत्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रत सुमुख सूक्ष्म सुघोष सुकर सुगत मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापन स्ववत्सो व्यापी नेककर्म कृते वत्सरो वत्सी रत्नागर्भो धनेश्वरः धर्मगुद्धर्मी सरक्षारामसक्षरा अविज्ञाता सहस्रं शूर्विदाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्थ सिंहो भूता महेश्वरः अतिदेवो महादेवो देवेशो देवभृत्कुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्य पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरिरक्षिणः सोमभोमटपः सोम पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनायोजाय सत्यसन्धो दाशारसात्वतं पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मित्तविक्रमः अम्बो निरनन्तत्मा महोदर्विषयोऽन्तकः अजो महार्घस्वाभाव्यो जितामृता प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपादस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गाकृतान्तकृत् महावराहो गोविन्द सुषेणकानकङ्गदी भूयो कपिरो गहनो गुप्तशक्रगदाधरः वेदसङ्गोचितः कृष्णो धृतशङ्कर्षणोचितः वरुणो वारुणो वृक्ष पुष्करक्षो महामनाः भगवान् भगदानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सविष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वकन्द परशुद्धारुणो द्रविणप्रदः दिवास्पृक् सर्वहृद्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसाम निर्वाणं भेषजं विशके सन्न्यसकृष्यमशान्तो निष्पशान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदस्रष्ट कुमुदकुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेपक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सलक्ष श्रीवत्स श्रीपति श्रीमठम्बरः श्रीरशिषशिनीवस श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमल्लोकत्रयश्रयः स्वक्षस्वङ्गश्रुतानन्दो नन्दी ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विजयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्ण सर्वतः चक्षुरनिशा शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मनर्चितः कुम्भो विशुदात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतीरथ प्रद्युम्नो वित्तविक्रमः कालनेमि निहावीर शूरेश्वराजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिहा हरिः कामदेव कामपाल कामिका
स्तोत्रं स्तुति स्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्यकीर्तिरनामयः मनोरवस्तिर्नकारो वासुरेता वसुप्रः वसुप्रादो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्ता सद्बुद्धि सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठ सनिवासस्तुयामुनः भूतवासो वासुदेव सर्वसुनिलयो नमः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्गारुतः पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दिक्तामूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एकोनेकसवाक्यं यत्तत्पदं मनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वरङ्गश्चन्दनङ्गति वीरः विषमाशून्यो घृतशिरश्चलश्चलः अमानिमानदो मन्यो लोकस्वामी त्रिलोकनिके सुमेधामेधज्योतन्य सत्यमेधाधरत्तरः तेजो वृषोधितारा सर्वशस्त्रावृतं वरः प्रग्रहो विग्रहो व्याघ्रो नैकशृङ्गो गदागजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्भेदाविवेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुराभासो दुरारिहा शुभङ्गो लोकशरङ्गः सुतन्तु वर्धनः इन्द्रकर्म महाकर्म कृतकर्म कृतक्रमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाचस्सनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महारथो महागर्थो महाभूतो महानिधिः कुमुदकुन्दरकुन्द पर्जन्य पावनो निरः अमृतशोमृतबभु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुलभः सुमृतस्थितः शत्रुचिच्छत्रुतापनः न्यग्रो लोदुम्बरो स्वातशानुरन्ध्रानिषूदनः सहस्राक्षि सप्तजीव सप्तेन सप्तवाहनः अमूर्तिरनरोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुर्बृहकृशस्तूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् आदृतस्वस्य प्रावंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीश सर्वकामदः आशमाशमनक्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो धन्तुर्धमानितर्दमः अपराजितः सर्वसाहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सत्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः प्रियाकृतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्भूतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितरः विलोचनः अनन्तभूतभुग्भुक्तः सुखदो निकदोग्रजः अनिर्विनाशदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनताम कपिरव्ययः स्वस्तिदा स्वस्ति कृस्वस्ति स्वस्ति भुक्स्वस्ति दक्षिणः अरुद्रकुण्डली चक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दाधिकः शब्दसाः शिशिरः सर्वरिक्करः अक्रूरपेशलो दक्षो दक्षिणक्षमिदम्बरः विद्वितामो विदर्भाय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तरानो दुष्कृतिका पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपनन्तश्रीजितामन्युर्भयपः चतुराशो गभीरत्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनाविर्भुर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरङ्गदः जनानो जन्म जन्मादिर्भीमो भीमः पराक्रमः आदरानिलयो दाता पुष्पः स प्रजाकरः उद्भवः सत्पथाचारः प्राणदः
सर्वं तत्त्वा विदेकत्मा जन्म मृत्युञ्जरत्तिगः भूर्भुवस्वस्तरुस्तारः सविता सपिताम्बरः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञो यज्ञवाहनः यज्ञप्रत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञकृत्यज्ञमूयम् अनाद एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वैखानः सामकायनः देवकीनन्दनः स्रष्टक्षितिशापापनाशनः शङ्खभृङ्गन्दकी चक्रिशानदन्वागदाधरः रतन्द्रपारिरक्षोभ्य सर्वप्रहारणायुधः श्री सर्वप्रहारणायुधः ॐ नमः इति वनमाली रवि शङ्खि शङ्खि चक्रिशनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदि शङ्खि शङ्खि चक्रिशनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु वनमाली गदि शङ्खि शङ्खि चक्रिशनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवो विरक्षतु श्रीभीष्मोवाच इति कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नं सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयात् नित्यं यस्याभिपरिकीर्तये नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुद्रेः समानवः वेदान्तमो ब्रह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यदानः समृद्धस्य शूद्रसुखाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी च तमप्नुयात् कामनमप्नुयात् कामी प्रजाति च प्रजा भक्तिमान्य सदोताय शुचिस्तकर्तमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नमेतत् प्रकीर्तये यश प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचलं श्रियमाप्नोति श्रेयं प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति धैर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगवृद्धिमं बलरूपमुनन्वितः रोगाच्चते रोगर्बलो मुच्येत बन्धनात् भयं मुच्येत भीतस्तु मुच्येत अपानः दुर्गण्यतितरत्यस्तु पुरुषः पुरुषोत्तमम् सुवर्णाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवश्रयो माध्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधिर्भयं नैवोपजायते इमं स्तवं मदीयानः शरा भक्तिसमन्वितः युजेतात्मा सुखशान्ति श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ह्यसश्चन्द्रकनक्षत्रकं विश्वो भूर्महोदरिः वासुदेवस्य वीर्येण विवृतानि महात्मनः ससुरसुरगन्धर्वं सयक्षोरागरक्षसं जगद्वशीवर्ततेदं कृष्णस्य सच्चराचरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकं यावुः क्षेत्रं क्षेत्राज्ञ एव च सर्वानुमानमाचार प्रथमं परिकल्पते आचरप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरक्षितः ऋषया पितरो देव महाभूतानि तत्त्वः जङ्गमं सेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा संख्यं विद्या शिल्पादिकर्मच वेदशास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकं व्याप्य भुङ्क्तद्मा भुङ्क्ते विश्वामुखव्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पतेभ्यविच्य पुरुषः श्रेयं प्राप्तुं सुखानि च
विश्वेश्वरं वजं देवं जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ते पुष्करक्षं न ते यन्ति पराभवम् न ते यन्ति पराभवम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच पद्मभद्रा विशालक्षा पद्मनाभा सुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रातभवा जनार्दना श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छन्ति पाण्डवा सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति व्यास उवाच वासुदेवस्य भासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रनाम पठ्यते पण्डिते नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने श्रीराम नामावरानन ॐ नमः इति ब्रह्म उवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूति ध्रुवान् नीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ताविश्वनाशिनिरष्टभीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि इति श्री विष्णुसहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम् आतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्यः सप्तधामभिः एतं विष्णुर्विचक्रमे त्रेतानि तते पदं सामोदमस्य बाहुसुरे त्रीणि विचक्रमे विष्णुर्गोपा अताभ्यः अतो धर्माणि धारयन् विष्णुकर्माणि पश्यत यतो वृतानि पस्पसे इन्द्रस्य यशस्सखाः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिविरचक्षुरा कथं तद्विप्रसो विपन्यवो जागृभागं ससमिन्दते विष्णोर्यः परमं पदम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षं देवं विश्वक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमां नित्यं विश्वं नारायणकं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतं शिरमच्युतं
नारायणं महाज्ञेयं विश्वत्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मतत्त्वं नारायणपरः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणपरः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कवितुं समुद्रेन्द्रं विश्वशम्भुवम् ब्रह्मकोशप्रतीकाशकुं हृदयं च प्यतोमुखम् अतो निश्चारितस्यान्ते नाभ्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महते सन्ततं शिलाविस्तुलं प्रत्याकोशसानिवम् तस्यान्ते सुशिरगं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वचिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुग्विभजन्तिष्ठन्नाहारमजरप्रविः दीर्घगोर्वामरशायिरश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वर्णिशिखा अनियोर्वाभ्रमस्थितः नीलतो यदमध्यस्तद्विद्युल्लेखे भास्वरा नीवारशुकवत्तन्निपीठाभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सा ब्रह्म स शिवः स हरिसेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्तरात् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उर्वरेकं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, good morning. This morning we will talk about the Srimad Bhagavatam, and some of you might know that in Canto 4, around chapter 28, I don't know if you know it so specifically, but there is the story of Puranjana and Puranjani, the one that talks about the nine-gated city. And that's a conversation between Narada and a king with a complicated name, Prachina Barhi. And they're talking about Puranjana, and then later on, Narada is going on with the conversation. And it tells the king something really, really nice. In Canto 4, chapter 29, verse 48. Swam lokam na vidhusteve yatra devo janardanaha ahurdhum radio vedam sakarma kammatadbhidaham. Men of clouded understanding who speak of the Vedas as devoted to rituals are not really understanding the Vedas. They do not know that the purpose of the Vedas is to understand one's own home, where Narayana lives, that it's their own essence and where Lord Janardana dwells. So, at that point in the Bhagavatam, there's a conversation about rituals and why do we do the rituals and how do we engage with this material creation. And here he's talking about the wrong understanding of performing the rituals. And again, I know that most of you are right now thinking, oh, it's the same as in chapter 2, where Krishna talks about the flowery words of the Vedas.
Because there is a way to understand rituals. There's a way to understand what we're doing when we're performing those rituals. That is how Guruji says, doing business with God. But that's not the way that we perform rituals. That's not the way that our Guru is teaching us to perform rituals. Why do we do a yagna? Why do we do a puja? To get a good job? Or to find a good husband for our daughter? Or a good wife to our son? No, we don't do it for that. We do it for the love of God. And wherever I go, when I travel and we do a yagna, every time I tell people, you can offer, you can give whatever you want, whatever it is that is positive or that is negative. Our Guru says the best offering is to offer love for the sake of love. And that's, by this day, one of the reasons why Guruji is so great, because it's all about love. And all the rituals, everything that we're doing, our job, our dharma, whatever we're doing in the world, he teaches us to implement everything and to put everything revolving around love and as an offering to God. But the reason why I chose this verse more specifically is because the verse says, they do not know, and by they he means the men who are clouded, that have a clouded understanding. They do not know that the purpose of the Vedas is to understand one's own home. And in that home, Narayana dwells. And today is a great day for me. And the reason why is that 8 years ago, so in 2016, today is the day where I woke up in room 108 in the corridor. I woke up very early, around 5. I took the car and I traveled back to North Italy. Because it was the first time that I came here. Because I met Guruji for the second time on the 13th of June of 2016 for his birthday. I came here for the first time. And when I came here, in the moment I crossed the road, when we arrived, I don't know if something that happened to you also, but sometimes the atmosphere becomes very mystical around this place. You arrive late in the evening or in the night with the car and there is fog everywhere. Of course, you arrive mid-June, you come from Italy, you expect summer, but it's an endless winter. An endless cold winter that lasts forever, for the past 8 years. So you arrive and you are clearly not prepared for this weather, and there's fog everywhere, and you feel like you're going inside Narnia somehow. You're opening this new world, and everything is very mystical. And I remember that in the moment I arrived, there was no Hanuman at the entrance at that time, but there was the Kali temple, and there was Lakshmi on top of the lobby. I was feeling this movement inside of my chest that was reminding me that that was my home. And it was a very clear, very, very clear message. Like, there was no misunderstanding. The only problem I had with that very clear message is that I didn't want to listen to it because it was too painful. Because when you realize that you found your home again, you have to realize also that you have not been home all that time. So you have to feel a little bit of that pain. And so I spent some of these days with Guruji, and a lot of rituals were going on, and things were happening. And again, it's very unclear what is going on at the beginning. You come here the first time, you see madness. See people waiting for, even what we did the other day, you wait for someone to arrive that arrives between 30 minutes to 3 hours late. And you have your plate of food there and you don't eat it until he comes. And it's something that in the world you don't really do so much. You wait a little bit, but then you start to eat. So you have to get accustomed to this way of doing things and this way of living. And then I remember on Guruji's birthday, the 13th of June was a Monday in 2016. In the evening, I had no idea how Jaitreya allowed me to be there, to be honest. But I end up under Guruji's tent with Aniruddha. And there are all the photos. If you go on Flickr in 2016,
There is me, completely new. I know nobody, and I'm under Guruji's tent, and there is Aniruddha, me, Guruji, and then all the other people. And it was funny because the other day I was sitting down, I was under his tent, there was Aniruddha close by, and then I went to him and I showed him the photo of 8 years before, and that was already clear, as I said, that that was my place. Not exactly under his tent, but the metaphor of the house, of these open walls, of being with him. So that was very clear already at that time. And then, I don't know who was there at the time, we went on the boat on the river. But I was not on the 13th, it was on the day after, so it was on the 14th. And we spoke with Guruji on that boat, because he allowed us to speak to him. And at the time, Guruji asked me a very important question that then ends up to be the main essential question of whatever I do, and the question that then I bring to the people when I travel and when I meet them. And at that time, again, very mystical situation. You're on a boat with like more than 600 people. The boat is moving because everybody's going crazy. You're used to rave parties where there are drugs and alcohol, but there is only like juice and plain water. But everybody's going even wilder than when you were surrounded by people that were super high. And then you're there, and there is this guy, because at the beginning, who is Guruji? Guruji is just you look at him and you're like, well, people say many things about you, but I don't know you. I have no idea. So he's there. I don't remember if you can recall how he was dressed. He had this very beautiful kurta. He looked like a king. He's really cool. And then he's sitting there. We are on the first floor of this boat. He's sitting down and he's just sitting there. He looks at me, looks at Jonas that was there, a friend of my childhood, Darshan. Some of you might know him. He's very famous nowadays with plays. He's always in the theater. And there was another woman, and he just looked at me and all the three of us, and he said, "What do you want?" Not intimidating, like he wasn't aggressive. It was just like, "What do you want?" And the clear question wasn't about what do you want for dinner. You get some penne or spaghetti. Like that was not the question of even though it was dinner time. It was dinner time. But an Italians might understand that close to that moment. But we were blessed by understanding in that specific instance. And so when he said, "What do you want?" we all blanked, because that's another common situation. You're in front of him. It's a very, very weird environment, because we're not used to be surrounded by that energy. We're not used to be with someone who is so much focused on God and is always with him and he's just emanating that. And somebody says, "What do you want?" I have no idea what I want. I mean, it's not that before that moment I knew what I wanted. It just was even clearer in that moment that I didn't know. And the other two had the same problem. And then Guruji waited a few seconds, and then he just looked at me and all of us, and he was like, you know, when he's just looking at you like, it's dinner time. And there are other 600 people also, so you have to move. And so Jonas, very sweet, he says, "Can I touch you?" It's a very sweet situation. Guruji starts to laugh and he says yes, and so gives the hand and then they touch. And Jonas was very happy. Guruji was, I don't know if he was happy. And then the other woman with us, she said, I don't want anything. I feel I have everything. And she meant it in a way that in that moment she felt like everything was there. And then Guruji turns to me and he just looks at me, and I feel like in a movie where the clock just goes very slow and the seconds become eras and aeons, and you're thinking, I have no idea what I want. I don't know what to say. And at the same time, the fear comes and he says, how long is going to last this moment? For how long is he going to be sitting in front of me and I can talk to him? When am I going to have another chance? And so I didn't end up asking or telling him what I wanted, but I told him I'm scared, because that's what I felt.
I arrived here 8 years ago and I was scared. I was scared, and I don't know about what. I had fear. My chest had a stone that was empty, and again, it's a very weird definition of it, but it was really my chest, and it was emptiness, it was fear, and it was void. I had no idea what life was and why. And the concept of home is where you are safe. Home is where you are comfortable. Home is where you always know that you can go back to. And even though I had a good family and even though I had good people around me, I didn't know what my home was. And so I look at him and I say, I'm scared. And Guruji says, of what? And so that's difficult because you have to define what you're scared of. And so I tell him, I don't know, something in my chest. And Guruji asked me the second greatest question that I keep asking myself. And I kept asking myself throughout these 8 years. He said, do you want to contribute in the world in a positive or negative way? And I said, positive. And then he looked at me in the eyes and he said, and then don't worry, your eyes are shining and your heart is full of love. And it really hit me there in that hole that, remember, when I arrived, I was trying to keep inside that those tears of understanding where you belonged. In that moment, Guruji just broke it and he was like, man, that's your home. But I was a very strong, proud Italian, 24 years old man. I just look at him and I say, thank you, thank you, thank you. So I bow down and then I turn the angle of the boat and I start to cry, and I cry 2 hours. But then basically now, as I'm saying, I'm traveling back home with my car, and I am with my friend, with Jonas. We arrive home in around 8 hours. We park the car, and then when I'm walking towards my home, there, the physical place of my house, I want to call my dad to tell him what happened. And when I take the phone and I press on his contact, his picture comes out. And when I look at my dad, this hole in my chest just opens completely, and it's just widely, gigantically opens. And there's a stream of goosebumps that comes out. And it was incredibly painful, and at the same time, it was the greatest experience of my life. And what I had in that moment was love. I loved that guy as I've never loved anything and anyone. And there was no reason. I didn't love him because he was my dad. I didn't love him because of what he did. I just loved that guy. It was mind-blowing experience. But again, I'm on the side of the road. I'm walking and cars are passing by. He's at the phone and he's answering and he's like, hello. And I can just cry. I can't talk. I can't say anything. And just to make it quick, I cried for 7 hours. Yeah, it's a long time. It's a long time to cry. Even people who like to cry, when you tell them 7 hours, they're like, It's good. It's a good record. And I cried in between things. But I cried throughout what I was doing. When my mom came home, and then I cried. And then my sister came and I cried. And we made some fette biscottate con la marmellata. That means just bread, the crunchy one with some jam on top. That is very sweet, but all my tears were just flowing down. And they were going on this piece of bread and jam. And it was a mixture of salt and sweet. And it was a very weird experience. And I remember it clearly. But that moment changed my life for good. I cried 7 hours. I went through this mad experience of love and pain, because I'm telling you, I was crying of pain, but I was crying of joy. It was a very, very weird experience. And I woke up the day after, and every problem of my life was gone. I had no problem on my chest. I had no fear. I had no pain. I had no loneliness. I had no void. Everything was sorted. Why? Because I came back home. And he is that home. But not only him, because when I came here 8 years ago, I went in the lobby, I saw Drishti, and I looked at Swamini Drishti, and I was like, I know this woman.
And then I saw Vanamali passing by the corridor, and I was like, I know this one too. And I kept looking at these people, and I was like, I clearly don't know them, and I didn't watch Kirtan sessions at the time because there were no Kirtan sessions, but I just looked at them and I was like, they're my people. They're just my people. And since 8 years, I go around, I travel, I meet people, and every time I look at them in the eyes, and sometimes I confuse them because I'm just like, hey, hi. As if we knew each other since forever, as if it's not the first time that they came. And I think that this is all thanks to Guruji, and I believe most of you agree with me, because he's the one who can bring you back home, and we don't have to think at home as something far away, like a Vaikuntha realm that you have to travel through space and time to find. But it's more a place that once you recognize him, it's something that stays with you wherever you go. And I've been traveling for the past 8 years in many places, and whether I go to Italy, to Czech Republic, to Slovakia, to Albania, to Switzerland, to France, to Kenya, or to India, or to Mauritius, or to Portugal, and I meet people I've never seen before, every time I look at them in the eyes, I recognize the same thing, that awesome, wonderful love for Guruji and for this path and for God. And you can't take that away. You can forget about it. You can try to avoid it. You can try to think that another place is your home, that your physical place is the home. But the truth is that he is that home, and he's a very big home. It's a lot of square meters and takes over everything. And when you just accept that and you recognize it, your life becomes amazing, because you will feel comfortable and safe wherever you are, because he's always with us. And even if you are not yet tuned enough to see him, you will recognize him in the people. You will recognize him in the devotees, wherever you go. So the best thing that we can do is surround ourselves by devotees, surround ourselves by people who love him, so that whenever we struggle and we cannot find him yet inside of us, we have the help of all the people around us. And that's what I call family, and that's, for me, it's home. So this is a big, big thank you to Guruji for bringing me back home and keeping me here also, because it's not to be taken for granted. And also a big thanks to all of you, because you're all a great inspiration, and the fact that we all keep going and growing and loving him. Whenever you feel lost, you just look around and you have a reminder of why you're doing what you're doing, and that there's no better place than to be home. Gurudev.
Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Guru Vyo Namaha. Hari Om. Parabrahmane Parajatishe Swaha. Om Shanti Shanti Shanti. Shri Guru Vyo